Okay, so chemical test in carbonyl compound. So kita ada Brady's test. Okay, actually Brady's test ialah condensation reaction for ammonia derivative. Okay, yang ini ammonia derivative. Ammonia derivative tu meaning actually yang ni ammonia NH3. Okay, satu hydrogen tu di replace dengan derivative tu. So ini yang derivative tu 2,4-dinitrophenylhydrazine. So react with keton. So this one keton. So dia akan substitute kalau condensation dia akan eliminate small molecule. So kalau kamu ingat lagi yang last time, every reaction of condensation dia akan eliminate small molecule. So small molecule tu refer to this one. H2O. O from carbonyl, so eliminate. Kemudian H from ammonia yang belum substitute dengan derivative tu. So yang itu dia akan eliminate small molecule H2O. So this one. Kemudian N dengan carbon yang carbonyl tu akan form double bond. So derivative ni remain. So produknya nama tu 4-dinitrophenylhydrazone. Naming untuk produk ni saya rasa tak adalah. So yang penting kamu tahu untuk condensation dia akan eliminate small molecule tu. So after eliminate small molecule daripada carbonyl, keton ataupun aldehyde memang dia akan eliminate oxygen. So daripada derivative ni eliminate hydrogen H2. So dia just sambung je carbon double bond N. So yang lain tu ikut. So untuk Brady's test, okay, ni reagentnya 2,4-dinitrophenylhydrazine 1, 2. Okay, carbon number 2, 3, 4. Then carbon number 4 ada nitro. So hydrazine refer to this group. So positive with all carbonyl compound, meaning positif untuk aldehyde dan juga positif untuk keton. So semua pun positif. So apa observationnya? Yellow ataupun orange precipitate form. Okay, so orange ataupun yellow precipitate ni macam kalau kamu pernah minum air apa, sangkuik tu kan. Kalau isi berlebihan dia punya cordial tu, dapat macam tu lah. So orange ataupun yellow precipitate. So every chemical test, kita tak perlu heating. So kita tak perlu heating. Kita just mix up dia dan dapatlah produk tu. Boleh dengar kan suara saya? Boleh, madam. Boleh, madam. Okay. So orange ataupun yellow precipitate. So second reaction untuk carbonyl, second chemical test ialah oxidation test. Okay, last time dalam chapter alkene kita mention tak boleh buat oxidation test. Tapi untuk carbonyl, oxidation test ni bukan yang KM-Pensyarah, K2CR207 tu. Yang tu perlukan heating. So this one tak perlu heating. So that's why dia boleh dipilih sebagai, dia boleh digunakan sebagai chemical test walaupun namanya oxidation. Okay, so kita ada dua oxidation test, Tollens ataupun Fehlings. So Tollens reagentnya AgNH32+ in basic medium dan Fehlings copper 2+. So copper 2+, dua-dua ni akan positif react with aldehyde only. So kalau Brady's test tadi untuk differentiate between carbonyl compound dengan bukan carbonyl compound. So untuk oxidation Tollens dengan Fehlings ni untuk differentiate aldehyde and keton. So used to differentiate between aldehyde and keton. So keton memang tak boleh undergo oxidation because tak ada hydrogen di compound tu. Dia RC double bond OR. So that's why dia tak boleh undergo oxidation. Okay, Tollens reagent
Ini aqueous silver nitrate and ammonia. So combine tu kita dapat AgNH3 2 plus in bracket plus. So disebabkan kita menggunakan silver, Ag ni, so Ag ni yang akan kita dapat sebagai observation. So product form, so kita tahu aldehyde undergo oxidation akan dapat carboxylic acid. So carboxylic ion dan juga observationnya ialah Ag deposited. So Ag colornya silver. So kita akan nampak macam cermin, so warnanya silver. Okay, kalau test tube tu bersih, kalau test tube tu dia recycle test tube, kita tak akan dapat silver mirror, kita just dapat grey precipitate. So dua-dua observation diterima. Sama ada silver mirror ataupun silver deposited ataupun grey precipitate. Okay, aldehyde is oxidized to carboxylate ion ataupun carboxylic acid lah sebenarnya ni. Then Ag plus, yang ni ialah dia punya reagent undergo reduction sebab dia dah mengoksidaskan aldehyde tadi, so dia akan jadi Ag. So contoh propanol, so ada hydrogen, so hydrogen yang boleh undergo oxidation, so produce carboxylic acid, CH3, CH2, C double bond O, OH ataupun carboxylate ion, O minus. And observation Ag deposited. So arrow pergi bawah meaning deposited. So yang ini akan dapat color silver mirror. Okay, sama je untuk yang ini aliphatic aldehyde ataupun aromatic aldehyde, dua-dua pun boleh oxidized by Tollens reagent, silver nitrate. Okay, so ini contoh gambar untuk silver mirror ataupun grey precipitate. Silver mirror macam memang kamu boleh cermin muka kamu di dinding test tube tu. Silver mirror deposited on the wall of the test tube. Okay, second test. Okay, actually dalam kamu punya eksperimen, kalau dah kita buat eksperimen dalam lab, ada shift test, ada Fehling's test, tapi yang kita highlight di sini untuk oxidation hanya Fehling's sama Tollens. Tollens tadi boleh differentiate between aldehyde and ketone. Okay, tapi untuk Fehling's test, kita mention dia positif untuk aldehyde dan dia special untuk aliphatic aldehyde sahaja. So used to distinguish between aliphatic aldehyde from aromatic aldehyde and ketone. Meaning untuk aldehyde aromatic, okay, contoh benzaldehyde, benzene attach C double bond O H. So yang ini aldehyde tapi dia ialah aromatic aldehyde. So aromatic aldehyde pun tak boleh react with Fehling's reagent. Hanya aliphatic aldehyde saja. Contoh aliphatic aldehyde. Meaning aldehyde yang tak ada benzene ring ataupun functional group C double bond OH tak attach kepada benzene ring. So dia hanya positif untuk aliphatic aldehyde. So ini special untuk Fehling's reagent, Fehling's test. So reactionnya sama, dia akan produce carboxylate ion because undergo oxidation. Carboxylate ion aldehyde oxidize, kemudian copper 2 plus tadi reduce jadi copper plus. Copper plus warnanya brick red. So ini contoh equation. So ini ialah aliphatic aldehyde CH3 C double bond OH. Ini kita ada reagentnya copper 2 plus. So aldehyde undergo oxidation produce carboxylate ion. Kemudian copper 2 plus undergo reduction produce copper plus yang colornya brick red precipitate. Okay, ini contoh brick red untuk copper plus. Oh lupa ya, untuk setiap oxidation tadi Tollens sama Fehling's perlu ada yang ini in basic medium, dia sedikit basic, OH minus atas arrow, kemudian reagentnya sebelah rectan, copper 2 plus. Okay, ada soalan untuk chemical test ni? Kita mau habis sudah ni. Okay, yang ni satu lagi shift test untuk differentiate aldehyde dengan ketone. Ini positif untuk semua aldehyde juga. Dan dia akan bagi color pinkish purple. Okay, pink macam purple ataupun magenta solution. So untuk syllabus kamu dia tak minta kita ajar apa tu dia punya reagent. So reagentnya
ialah complex ion. So dia just bagi tahu ada shift test, ada Fehling dan juga Tollens. So Tollens dengan Fehling lah yang kita selalu gunakan untuk test aldehyde dan ketone. Okay, so ini je untuk chemical test. Oh, ada lagi satu, sorry. Okay, ini negatif. Sorry, yang ini untuk shift test tadi. So kita negative result for shift test. Yang ini yang color pinkish purple tu. Ini color asal untuk shift reagent. Dia color pink, pink yang vibrant pink. So bila undergo reduction dia jadi purple sikit. So yang ini kita dah jumpa di chapter alcohol, iodoform. So selain daripada boleh identify methyl attached to carbon OH, kita panggil sebagai methyl carbonyl. Dia juga boleh identify methyl attached kepada carbon double bond O, meaning carbon carbonyl compound. So methyl carbonyl group akan bagi juga positif iodoform test. So iodoform reagent iodine in NaOH. So asal ada methyl attached kepada carbon double bond, so kita akan dapat triiodomethane yang colornya yellow precipitate. Okay, so yellow precipitate ni berbeza sedikit dengan yellow precipitate untuk Brady's test. Yang ini light yellow. Kalau yellow yang dari Brady's tu dia macam yellow yellow yang sangat kuat macam nak jadi orange sudah tu. So light yellow precipitate. So light yellow precipitate ni because formation of triiodomethane tu, CHI3. Ini reagent iodine in NaOH. Okay, equation ni kadang-kadang dia akan gunakan NaOH. So kalau dia guna NaOH atas arrow ni, so sini produk kamu O minus Na plus. Okay, so kalau dia just OH minus, kita left dia sebagai macam ni je. Tak perlu letak Na di hujung produk tu. So actually yang ini ialah oxidize, so dia buang satu metil daripada carbonyl tu untuk jadikan triiodomethane. Kemudian reaction yang seterusnya ialah oxidation. So oxidation bersama dengan reaction dengan Na. So jadilah C double bond O, O, Na plus. Okay, so ada apa-apa soalan untuk chemical test? Yang ini actually repetition, ulangan daripada chemical properties ataupun reaction of carbonyl. Cuma kita ambil dia spesifik sebagai chemical test because dia ada observation in term of color change. Okay, tak ada apa-apa soalan, saya proceed untuk next chapter. So chapter 17 carboxylic acid, actually kita ada 17.1 dengan 17.2 introduction dengan IUPAC nomenclature of carboxylic acid. So yang ni macam biasa nanti saya akan buat video dan saya minta kamu tengoklah, saya letak di YouTube. Okay, so kita pergi untuk the last three. Okay, so hari ni kita pergi satu dulu, physical properties ataupun apa dia punya boiling point, trend in boiling point, solubility, okay, dan juga carboxylic acid. Kita ada satu yang special berbanding dengan yang lain iaitu acidity. Okay, yang dua yang lain tu macam biasa, sebelum kita reactkan dia, kita prepare dulu. So preparation dan last one chemical properties, reaction. So nanti reaction dalam ni, semua ni, preparation, chemical properties ni semua dah jadi ulangan kepada previous chapter sudah ni. So physical properties yang kita akan cover hari ni, boiling point, okay, boiling point, kemudian ada solubility. So solubility last time kita hanya cover in water, meaning solvent yang water. So hari ni kita ada solubility in different solvent, iaitu various organic solvent. Okay, selain daripada tu, dua tu kita ada juga acidity. So acidity, kita ada acidity, kita akan compare yang the first one, acidity of carboxylic acid compared to other compound. So other compound meaning compound yang boleh form hydrogen bond juga. Carboxylic acid ada OH, C double bond O, OH. So meaning dia boleh form hydrogen bonding.
So apa perbezaan hydrogen bonding dalam carboxylic acid dengan dalam alkohol? Okay, alkohol pun ada OH. Okay, dan juga phenol. Okay, phenol ada juga OH dan ada benzene ring. So setiap tiga ni, setiap satu ni semuanya boleh form hydrogen bonding. Tapi apa beza hydrogen bonding dalam ketiga-tiga ni? So kita akan explain dalam bentuk acidity, different in acidity. Okay, kemudian comparison between among carboxylic acid, kita akan compare carboxylic acid yang ini dengan carboxylic yang satu lagi, yang mana lebih acidic. So yang itu kita akan refer kepada inductive effect yang kita gunakan dulu EDG ataupun EWG sebagai factor. So EDG ataupun EWG actually untuk carboxylic acid ni kita akan refer kepada halogen. Okay, spesifik untuk halogen. So boiling point ialah intermolecular force, meaning between that molecule. So meaning between carboxylic acid and another carboxylic acid. Apa jenis intermolecular force exist? Ataupun between alcohol dengan another alcohol. So jenis intermolecular force ni yang menentukan boiling point tu. So carboxylic acid higher boiling point compared to alcohol, aldehyde ataupun alkane. Okay, so kita tahu carboxylic acid ada hydrogen bond, alcohol pun ada hydrogen bond. Tapi aldehyde, okay, tak ada hydrogen bond. Okay, aldehyde dia hanya polar molecule because of C double bond O tu. So dia akan jadi, dia akan hanya boleh form dipole-dipole. So of course dia punya boiling point less than carboxylic acid dan juga alcohol. Dan the last one, alkane. So alkane memang tak ada OH group, so dia tak, ataupun tak ada O ataupun tak ada FON yang menyebabkan dia boleh jadi polar. So dalam alkane hanya ada weak London force. So that's why dia paling lowest boiling point. Okay, so yang ni explanationnya carboxylic acid yang highest among organic compound because ability of carboxylic acid to form dimer through the hydrogen bonding. So perbezaannya ialah hydrogen bondnya dalam bentuk dimer. So dimer meaning dalam dua compound yang sama bergabung. Di itu meaning dua, mer tu ialah two. Di meaning dua, mer ialah small molecule. So dua small molecule yang bergabung, so menyebabkan dia boleh form hydrogen bond. So disebabkan dia punya dimer ni sangat rapat, okay, jadi hydrogen bondnya akan lebih kuat compare dengan hydrogen bond dalam alkohol. So ini di itu dua tadi kan, so satu sini, bawah sini satu, so mer refer kepada this one. So that's why dipanggil sebagai dimer. So kalau kamu tengok dia punya shape-nya macam bentuk hexagon. So closely packed. That's why dia cakap molecule in dimer are arranged closely packed. So disebabkan dia closely packed, okay, jadi untuk putuskan bonding tu lebih susah. So this one we just illustrate macam mana hydrogen bonded dimer form between two carboxylic acid. So dia ada two part. So part yang OH tu akan form hydrogen bonding dengan part O daripada O carboxylic acid yang lain. Kemudian yang ini OH part daripada second carboxylic acid form hydrogen bonding dengan O part daripada yang first carboxylic acid. So that's why dia boleh form two hydrogen bond dan dia punya arrangementnya pun dalam bentuk dimer ataupun hexagon. So this one explanation boiling point in comparison between butane dengan alcohol. So kita akan compare yang molecular weight yang hampir sama, 60, 58, 60. Tapi obviously kita nampak boiling point untuk ethanoic acid yang highest 118, okay, compare dengan
propanol dan butane. Okay, so untuk alkane, so alkane walaupun molecular weight dia hampir sama, 58, tapi kita nampak dia memang paling rendah, yang ini because of weak London force. Okay, siapa yang tak boleh dengar dengan clear, saya tahu ada hari ni masalah line maxis ke? So nanti kamu bila dah okay semua, kamu tengok recorded ni ya. Okay, madam. Okay. So yang the last one ni alcohol. So alcohol kamu tengok bezanya sedikit ya. Ni 118, ini 97. Okay, tapi walaupun MR-nya sama. Okay, tapi dia punya strength of hydrogen bond-nya lemah. Okay, tannonic acid has the highest boiling point due to ability to form dimer through hydrogen bonding dan juga closely packed compare dengan propanol. So propanol hydrogen bonding dia ada, boleh form hydrogen bond tapi dalam bentuk linear sahaja. So linear tu macam garis lurus dia. So untuk putuskan tu lagi senanglah compare dengan dalam dimer, dalam hexagon tadi tu. Okay, second properties ialah physical properties, solubility. So solubility macam biasa kita ada hydrophobic part dan juga hydrophilic part. So untuk carboxylic acid, because of ada C double bond O dengan OH, so water pun ada OH dan H, so meaning dia boleh form hydrogen bonding. Tapi hydrogen bonding antara carboxylic acid dengan water bukan lagi dalam bentuk dimer. So dimer tu hanya between carboxylic acid. So completely soluble for carboxylic acid until carbon 5 because less hydrophobic area tadi tu. So yang ni first carboxylic acid punya hydrogen bonding between O dengan OH part. Yang ni dia because of dia ada OH part dalam carboxylic acid, dia akan form hydrogen bonding dengan O from oxygen. So kalau still ingat ke hydrogen bonding tu mesti berselang-seli antara OH, OH, OH macam tu. Baru boleh form hydrogen bonding. Ini OH, 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 OH. Okay, so in water, carboxylic acid do not dimerize, meaning dia bukan form hydrogen bonding dalam bentuk dimer. Dia hanya boleh form hydrogen bonding tapi dalam bentuk yang biasalah. Okay, solubility similar to alcohol ni macam yang dulu juga dalam alcohol, dalam yang lain juga tu. So kalau hydrophobic area dia besar, jadi susahlah dia susahlah untuk dissolve dalam water. Okay, so dia punya solubility depends on hydrophilic area saja. Jadi kalau ada lagi banyak carboxylic C double bond OOH, meaning functional group kan ada lebih daripada satu, jadi apa yang berlaku dengan solubility tu? More OH group. Solubility. Ya, solubility pun akan increase, betul. So ini sama macam dalam alkohol kan, trend dia. So kalau ada satu OH, less soluble, lebih banyak OH walaupun dia punya hydrophobic area tu besar tapi dia ada banyak OH group, dia boleh, still lagi boleh soluble in water. Okay, so yang ni aliphatic carboxylic acid. Okay, yang less, yang ni more than 5, so more than 5 because of hydrophobic area dia besar. Jadi dia insoluble ataupun slightly soluble. So kalau aromatic carboxylic acid, so aromatic carboxylic acid yang ini ada benzene ring attached to COOH, ini benzoic acid. So yang ini slightly soluble. Dicarboxylic acid, okay, ini sama macam alcohol tu, lagi banyak functional group, lebih soluble in water. Yang ini contoh solvent selain daripada water. So contohnya ialah benzene. So benzene ialah non-polar. So actually benzene ni banyak juga kita gunakan sebagai solvent. Dalam industri pun banyak guna benzene. Walaupun dia non-polar solvent, okay, kita tahu carboxylic acid dia ada dua part, hydrophobic dengan hydrophilic. So hydrophilic side tu yang akan form hydrogen bonding dengan water. Tapi hydrophobic side, okay, because of dia non-polar, dia akan form London force.
So the presence of van der Waals force, actually London force, between benzene and alkyl part. So alkyl part tu yang non-polar. So menyebabkan dia boleh juga form bond, dia boleh dissolve in non-polar solvent. Okay, contoh non-polar solvent tu benzene. So this part yang form solubility, form hydrogen bonding dengan water. So dia boleh dissolve dalam water. Tapi this part, okay, because of ini non-polar juga, jadi non-polar dengan non-polar. So dia boleh form London forces dan soluble in non-polar solvent. Okay, so ini contoh dalam non-polar solvent. So kita ada mixing of benzene, kemudian ada carboxylic acid 2. So ini ditunjukkan contoh apa jenis intermolecular force yang boleh form antara carboxylic acid dan juga solvent yang non-polar tadi. So kalau dalam between carboxylic acid, so ini first carboxylic acid dengan second carboxylic acid. So formation of bondingnya ialah hydrogen bonding. So kita tahu between hydrogen bonding, between carboxylic acid, dia boleh form dimer. So hydrogen bond in dimer form. Okay, tapi dalam non-polar solvent tadi, dia tak akan buat bonding dengan this side, yang polar side ni. So dia akan form London force dengan alkyl group. So meaning dalam non-polar solvent ada dua jenis intermolecular force exist. Satu hydrogen bond between carboxylic acid, satu lagi ialah London force between alkyl group. Ini contoh tadi. So actually banyak lah kan, ada banyak carboxylic acid dalam tu. So ni between two carboxylic acid. Antara carboxylic acid ialah hydrogen bonding dalam bentuk dimer. Dan between non-polar solvent, benzene dan juga alkyl group, dia London force. So tadi contoh non-polar solvent, benzene. Yang ini ialah polar solvent selain daripada water. So contoh polar solvent selain daripada water ialah alkohol. So alkohol ada OH group. So bila ada OH group, bolehlah dia jadi hydrogen bond between OH part daripada carboxylic acid dan O daripada alkohol. Dan juga boleh juga form van der Waals force ataupun London force between non-polar part. So R dengan R, dua-dua pun non-polar side, non-polar part. So between R dengan R daripada alkohol dan carboxylic, dia boleh form van der Waals force ataupun London. So yang ni yang the most important part dalam physical properties of carboxylic acid. Okay, because dia akan compare acidity ni bersama dengan alkohol dan juga aldehyde dan compound yang lain. So yang menjadi ketua dia ni inilah carboxylic acid. So carboxylic acid yang most acidic, okay, in comparison with alcohol, aldehyde, ketone ataupun alkane. Okay, tapi walaupun dia most acidic, dia actually yang untuk organic compound lah, tapi dia still lagi weak acid compared to mineral acid. Mineral acid ni memang paling acidic lah. HCl, H2SO4, strong acid kan. Okay, so acidity of carboxylic acid kita akan explain by using these two factor. Satu ialah resonance effect. So resonance tu maksudnya yang delocalization of electron dalam carboxylate ion. Kemudian induktif. So induktif ni refer kepada presence of EDG dan juga EWG. So ini delocalized electron. Okay, last time kita dah belajar dalam phenol dengan aliphatic alcohol. So between phenol dengan aliphatic alcohol, which one yang more acidic? Phenol, Ya, kenapa phenol? due to the delocalization of electrons kan. Betul. So disebabkan ada delocalization, dia akan jadi more acidic.
Betul. So sama juga untuk carboxylic acid ni. Antara carboxylic acid dengan phenol, dengan aliphatic alcohol yang mana lebih banyak berlaku delocalization, jadi itulah yang lebih acidic. Okay, second factor ialah inductive effect, EDG dengan EWG. So siapa yang akan increase acidity, EDG ataupun EWG? EDG. EDG donate electron, EWG withdraw electron. Contohnya kalau alkohol kan ROH. Okay, sekarang ni kita untuk ukur acidity, maksudnya kesenangan untuk bonding ni putus. Bila lebih senang H ni dibuang, maksudnya lebih berasid lah compound tu. So kalau kita ada satu grup sini, okay, katalah grup ni ialah EDG. Dia akan bagi elektron kepada O dan O bagi elektron kepada H. Jadi bonding tu jadi semakin kuat ataupun semakin lemah. Makin lemah. Dia bagi macam ni kan, kamu ada contohlah, kamu ada girlfriend ataupun girlfriend lah, kamu selalu belanja dia makan, selalu bawa dia pergi sini, kamu macam spend untuk dia. So jadi kamu punya ikatan dengan dia tu semakin kuat ke semakin lemah? Makin kuat. Jadi makin kuat. So bila semakin kuat, maksudnya susahlah hidrogen ni nak keluar, jadi lebih less acidic. Okay, so untuk acidity dia akan increase bila ada EWG. Okay, EWG dia akan withdraw, dia ambil elektron daripada O. Okay, daripada single bond ni dia ambil elektron, so dia minta elektron daripada O dengan H. Jadi hidrogen ni weak bonding antara O dengan H ni bondingnya semakin lemah, jadi senanglah dia nak keluar. Okay, jadi lebih acidic. Macam contoh kamu ada girlfriend tapi asyik-asyik kamu minta duit dengan girlfriend tu. Jadi girlfriend tu pun tak suka kamu, jadi dia break dengan kamu. So break tu maksudnya hidrogen tu lebih senang untuk keluar. Okay, so kita akan explain one by one ni. So kita start dulu dengan resonance. So tadi kita mention resonance ialah delocalization of electron. So dalam equation carboxylic acid, okay, react with water untuk menunjukkan ciri-ciri asid dia, dia mesti release hydrogen. So dia akan jadi carboxylate ion RC double bond O minus dan juga H3O plus. Okay, dissociate. So negative charge, okay, daripada carboxylate ni perlu delocalize untuk dia jadi more acidic. Okay, jadi the negative charge on the carboxylate ion is delocalized between two oxygen. Okay, so O ni selain daripada dia jadi di sini, dia boleh juga jadi di oksigen yang lagi satu. So meaning delocalization ni berlaku antara two oxygen atom, menyebabkan dia lebih stable. So negative charge dia pergi sini, so ini akan jadi double bond. Kemudian oksigen tak boleh form lebih daripada 4 kan, so double bond sini pergi kepada O yang warna biru ni dan kita akan dapat second structure. So ini dua bentuk resonance of carboxylate ion. So the negative charge is distribute between two oxygen atom. Kalau dalam alkohol RO minus. Okay, ini alkohol. Kalau dalam benzene ring, ni benzin, kemudian kita ada O minus. So dalam carboxylate ion ataupun carboxylic acid, oksigen antara dua oksigen ni yang dia akan distribute the negative charge. Kalau dalam phenol berlaku delocalization tak? Ada. Okay, tapi delocalization tu di mana? Between? Carbon kan? Yes, between carbon, Ya. betul. So negative charge ni nanti dia akan pergi sini, kemudian dia jadi double bond, kemudian double bond dalam ni dia akan bergerak-gerak. Negatif tu dia akan delocalize between carbon. Delocalize between carbon atom. Okay, so kalau yang carboxylate tadi between two oxygen atom.
Kalau alkohol ada tak berlaku delocalization negative charge? Tiada. Tiada. Fauzana. So yang ini tak ada delocalization, jadi kita panggil dia sebagai localized. Localized tu maksudnya dia stay. Okay. So localized memang yang less stable. So bila dia less stable, less acidic. So antara phenol yang boleh delocalize dengan carboxylic acid yang boleh delocalize. Kenapa carboxylic acid lebih acidic? Sebab dia boleh delocalize kan, madam? Delocalize elektron. Betul. Memang dua-dua ni boleh delocalize. Tapi apa perbezaan delocalize dalam phenol dengan delocalize dalam carboxylic acid? Saya highlight sudah ni. Ni, dua ni. Apa bezanya? Between oxygen and carbon. So, ni syuhada betul. So, kalau dalam carboxylic acid, delocalization berlaku dalam antara dua oksigen. Kalau dalam phenol, antara carbon atom. Antara carbon dengan oksigen, siapa yang more elektronegatif? Oksigen. Yes, oksigen. Disebabkan oksigen yang more elektronegatif, dia sepatutnya dapat that elektron, bukan carbon kan? So, that's why carboxylic acid lebih acidic compare dengan phenol. Delocalization tu berlaku pada atom yang sepatutnya, iaitu between oxygen atom. Yang ni between carbon atom. Okey, boleh? So maksud tu lagi stable kan Miss? Untuk Ya. carboxylic. Ya, carboxylic acid ni lebih stable, betul. Lebih stable because of yang delocalize tu dalam between oxygen. Okay Miss. Okay, so untuk resonant effect ni kita akan tengok in term of stability. Okay, so yang nanti ada satu soalan last sekali. So yang ini second factor, factor of inductive. Inductive ni because of ada substituent tu lah. So substituent tu ada dua jenis, sama ada dia EDG ataupun EWG. Okay, so EDG will reduce the acidity, EWG increase acidity. So macam mana dia berlaku? Ini effect of shift in electron density. So kalau EDG dia akan donate elektron untuk O dan H bond. So menyebabkan bonding tu semakin kuat. Jadi bila susah hidrogen release, less acidic. So kalau EWG dia akan withdraw. So, tadi kita buat macam ni, EDG, kemudian sini kita ada O dan H. So donate, EDG ialah donate. So bila dia donate, bonding antara O dengan H ni semakin kuat. Jadi susah hidrogen ni untuk release, jadi less acidic. Kalau ada EWG, dia akan withdraw. Dia ambil elektron daripada single bond O dengan H. So dia minta elektron, jadi O dengan H weaker bonding. Jadi senang hidrogen ni untuk release, dia akan jadi more acidic. So kita akan explain in term of bonding between O dengan H. Sebab kita tahu acidity ialah kita ukur dengan kesenangan hidrogen tu untuk release. So electron, okay, EDG destabilize the carboxylic ion. EDG destabilize, okay. Oh ya, yang ini tadi dia dah release hydrogen, so dia bagi lagi elektron kepada carboxylic ion ni. So actually carboxylic ion ni ada O minus, ada charge negatif dan lagi tambahan lagi daripada EDG menyebabkan dia destabilize. Okay, so kalau kamu lupa, nanti sini ada lagi yang dulu punya ni dari chapter introduction tu, apa group yang jadi EDG yang juga dan juga EWG. So kalau EWG dia okay, yang ini negative charge. So negative charge ni akan delocalize between two oxygen atom dalam carboxylic ion. Okay, dan juga dia dibantu oleh EWG. Selain daripada between these two oxygen, dia boleh juga delocalize kepada EWG group. Okay, ini contoh EDG dengan EWG. Ini last time kita dah jumpa di chapter introduction.
Okay, so effect of EDG to acidity. So EDG will delocalize the negative charge on the oxygen atom. So yang ini negative charge sepatutnya dia delocalize between two oxygen atom. Tapi dengan adanya EDG dia akan menambah tempat selain daripada oksigen ni. So, dia boleh juga ambil that electron untuk delocalize, untuk gerakkan that negative charge. Okay, so ini yang point yang pertama. So point yang kedua, electron density of O and H bond decrease. Okay, because the presence of EWG akan menyebabkan bonding antara O dengan H tu lemah because dia ambil elektron daripada O dengan H. Jadi electron density decrease ataupun berkurang elektron daripada kawasan situ. Jadi senang untuk release H. Okay, so carboxylic ion is stabilized, hydrogen plus easy to release, so acidity increase. So as a conclusion, the presence of EWG will increase the acidity. Okay, contoh EWG ialah halogen. So ini ada halogen, yang ni tak ada halogen. So ingatnya inductive effect ni, factor of EDG dengan EWG, kita hanya explain in comparison of carboxylic acid. Antara carboxylic acid dan carboxylic acid je. So carboxylic acid ni tak ada EDG. Yang ini ada EDG iaitu chlorine. Chloro ni. So explanationnya presence of chlorine reduce electron density of OH bond. So menyebabkan OH bond ni weaker. Jadi lebih senang untuk H release, more acidic. So the presence of EWG iaitu chlorine into chloroethanoic acid increase acidity compare dengan ethanoic acid. Yang ni ada dengan tak ada EWG. Kemudian faktor yang kedua, ada EWG dan bilangannya yang berbeza. Ada satu EWG, yang ini ada dua EWG. So siapa yang more acidic? Yang dua EW. Betul. Yang more EWG. So more EWG, okay, dia macam lebih cepat, lebih kuat dia ambil elektron daripada OH bond tu. So bila higher number of EWG, acidity increase. Okay, ni factor of number of EWG. Kemudian ada juga lagi yang the third one, position of EWG. So okay, inductive effect depends on the distance. Okay, distance ni macam lagi dekat. Macam tadi kan kalau kamu ada girlfriend lagi dekat dengan girlfriend yang jauh, jarak jauh ni. So kamu tak nampak dia kan. So lagi dekat, lagi kamu lagi senang, lagi cepat dia boleh ambil that electron. So effect of EWG position ni semakin berkurangan bila berjauhan dengan functional group C double bond O, OH. Okey, contohnya yang ini diambil elektron directly terus kepada Cl. So yang ini elektron yang diambil tu actually nanti dia akan diganggu oleh this group CH2, CH2 menyebabkan acidity-nya decrease. So position pun effect untuk acidity. So Cl nearer into chlorobutanoic acid compare dengan 4-chlorobutanoic acid. So 2-chloro lebih acidic. Okay, so yang ini factor of, ini in comparison between 3 carboxylic acid tapi tak ada EWG. Dia hanya ada EDG. So tadi kita explain semuanya tentang EWG. So sekarang methanoic acid, okay, compare antara ketiga-tiga ni, perbezaannya ialah yang this one hydrogen. So this one ada CH3, this one ada CH2, CH3. Okay, alkyl group, semua pun alkyl group ni hydrogen ya. So alkyl group ialah EDG. Perbezaannya yang ni EDG 2 karbon, EDG 1 karbon. Kita tahu EDG donate elektron, dia akan bagi elektron kepada
carbon double bond dengan carbon OH, menyebabkan bonding antara O dengan H ni lebih kuat. Increase acidity. So lebih besar EDG, lebih banyak elektron dia boleh donate, jadi lebih kuat OH bond, so menyebabkan hidrogen susah untuk release, acidity decrease. So methanoic acid is more acidic. Okay, methanoic acid ni tak ada EDG, dia hanya ada hidrogen. Hidrogen ni bukan EDG ya. So ethanoic acid ada satu carbon, jadi less electron. Propanoic acid dua carbon, more electron. Bila more electron dia boleh bagi, jadi lebih kuat bonding. So yang paling less acidic ialah propanoic acid. The effect of EDG. Okay, so ini conclusion, comparison between inductive effect dalam carboxylic acid. EWG increase acidity, okay, dengan cara menyebabkan bonding O dengan H2 weaker. Okay, O and H bond weaker, jadi easy to release hydrogen, acidity will increase. Okay, ini contoh halogen yang contohnya halogen yang saya gunakan tadi. Ada banyak lagi EWG group, nanti kamu refer kepada table tadi. So ini EDG, so dia increase electron density, so susah H untuk release, so acidity will decrease. Okay, so ini last part, comparison between these three, carboxylic acid, phenol dan juga alcohol. Okay, so yang ni soalan yang, jenis soalan yang selalu ditanyalah sebab memang tiada yang lain yang acidic, tiga-tiga ni sahaja. So untuk ketiga-tiga ni kita akan explain in term of resonance. So untuk resonance perlulah kita tulis equation. So kita tulis equation untuk carboxylic acid react with water, phenol dengan water dan juga alcohol dengan water. Kita akan explain stability of conjugate base yang form ni. Okay, contoh carboxylic acid dia akan jadi so carboxylic acid yang more acidic, okay, alcohol, aliphatic alcohol yang less acidic. Mana equationnya? Ini equation ni. So dalam explanation nanti perlulah kamu tulis equation ni untuk menunjukkan effect of resonance. So carboxylic acid react with water form carboxylate ion. So factor ni kenapa tadi? Because of delocalization berlaku between two oxygen atom. So menyebabkan carboxylate ni more stable. So kalau in phenol, phenoxide ion, negative charge is delocalized between carbon atom in benzene ring. So dia punya stability less compared than carboxylate ion, tapi more stable compared than alcohol because alkoxide ion, okay, ion untuk alkoxide ni localized. Okay, so ni explanationnya. Carboxylic acid more acidic be due to the delocalization between two oxygen atom. Tapi dalam phenoxide ion, delocalization between carbon atom in benzene ring. Nanti saya tambah. Delocalization between carbon atom in benzene ring. So the C double bond O group in carboxylic acid ialah EWG, so reduce electron density, OH bond weaker, so easy to donate. Mana alcohol ya? Oh, alcohol tiada. So alcohol kita tambahlah alcohol. Madam, yang resonance effect tadi tu kena tunjuk ke yang bracket, square bracket tu? Carboxylic ion punya delocalization tu? Ya. Tak perlu. Dalam explanation tak perlu. Oh. In alcohol, the electron is localized. So, alkoxide ion is less stable compared to carboxylate and phenoxide. Carboxylate ion and phenoxide ion. Okay, so keyword untuk
carboxylate dan juga phenoxide ialah delocalization. Mana phenoxide? Oh, ada tu. Macam ni, delocalization of phenoxide ion. Kalau carboxylate pun delocalize between two oxygen. Yang ni delocalize between carbon atom. Untuk alkohol, keywordnya ialah electron is localized. Okay, localized maksudnya dia tak bergerak-gerak. Jadi disebabkan delocalized, dia jadi less stable. Okay, so ideanya ialah kita akan guna resonance factor untuk explain difference of acidity between these three compound. Okay, so untuk inductive EDG dengan EWG tu hanya between carboxylic acid. Okay, so itu je untuk physical properties of carboxylic acid. Miss, kenapa Ya. yang EWG tu C double bond O? Dia sepatutnya R tu kan yang ambil dia kan. Halogen tu kan. Tak Halogen. payahlah. Tak payahlah yang ni. Carboxylic acid. Tak payahlah. Ini macam inductive effect pula ni. Yang tak payahlah ni. Faktor yang ketiga ni tak payahlah. Yang ni macam faktor induktif. Kita nak explain tentang resonance je. Faktor resonance. Ambil yang 1, 2, 4 je lah. Faktor resonance. So disebabkan dia delocalize, dia lebih stable, jadi hidrogen tu senang untuk release. Ada cakap stability ke? Oh, ada. Stabilization. Resonance stabilization of the carboxylic ion. Kemudian electron density of OH reduce. Jadi OH bond become weaker. Jadi H plus easy to donate. Boleh. So kamu buang je lah yang atas ni. So ada apa-apa mau tanya ni untuk physical properties? Kalau soalan yang dulu-dulu, soalan ni yang paling killer question lah. Sebab dia punya markah pun banyak, dia punya comparison pun banyak. Tapi because yang syllabus baru ni, dia just 8 marks saja untuk carboxylic, jadi dia tak boleh tanya terlampau banyak untuk explanation acidity. Jadi kalau dia minta kita compare pun macam dalam comparison 3. Inilah carboxylic, phenol, alkohol, aliphatic alkohol, ataupun carboxylic acid yang ada EDG, carboxylic acid yang tak ada EDG, ataupun ada EWG atau tak ada EWG. Dia comparison yang perlukan explanation yang simple je. So yang syllabus yang baru ni better lah because dia punya explanation pun tak terlampau detail. Ada apa-apa orang tanya? Call? Ya dah, Miss. Okay, so nanti kita tengok contoh soalan. Nanti saya ambil sikit-sikit daripada pasir. Okay, so kalau tak ada apa-apa saya stop sini. Okay, thank you semua. Thank you, madam. Okay. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Ya, Thank you, Thank madam. you, madam. Thank you, madam.